Dulur, apa namanya nggon jagongan warung View aku cak Supri. Aku ning sini. Lah ya apa kabar sampean? Muga-muga sehat walafiat, langsung penting tetap menjaga protokol kesehatan. Kesehatan, nganggo masker dulu. Yo. Nah, sore-sore kayak gini enake ngapain, Cak? Turu. Oh, Nonton sampai TV. turu Lah, piye? wae. Males lho, Males balunge iku ya? sampean kok lemes lho ya. Ngopi ta? Yo, Lah, tak iki ajak kok sampean kopi. ngopi. Oh, Iya, ya makanya kopi. sampean tak ajak nang kene. Enak ya kopine ya. Emang maksudku ambune kon jogo wis Oh, lho. pengen padahal buku tuh ingin tapi sih mambu itu gitu. Ngomong-ngomong soal kopi dan kawan-kawan, kita tuh hari ini mau ngomongin soal Hari Gizi dan Makanan Nasional di Indonesia. Penting. Iya. 4 sehat 5 sempurna harus bergizi. Iya, harus penuh dan apa ya, bernutrisi ngono lho, Wah, Cak. pokoknya- Apalagi Pokoknya adem-adem ini ki. Iya. Kudu imun kudu supaya kuat, makanan kudu bergizi. Heeh. Tapi masyarakat kan gak kabeh iso duwe mampu manganan bergizi to ning. Ya benar. Sebenarnya sih makanan bergizi itu tidak harus mahal ya, Cak Cak jane ya. yo. Tapi kita harus tahu beda-bedakno iku lho. Misale ono sayure, ono protein, iwak, ono sing liyane, terus ono vitamine ngono. Tapi dengan makanan yang bergizi itu nanti selain badan imunitas kita sehat, kuat, terus mental kita juga lebih Bener. baik. Antara jiwa dan raga, fisik sama emosi mental itu emang ono pengaruh ning ya. Iya. Sampean mangane apik bergizi bendina tapi lek sampean butek terus pikirane. Heeh. Ya awak ya secara fisik ya ora sehat-sehat lho iku. Iya makanya. Nah ngomong-ngomong soal kesehatan mental ya Cak ya. Selama pandemi ini kan memang banyak orang yang terpengaruh gitu loh. Karena satu gak oleh keluar rumah. Jadi harus nyambut gawe nang omah, lapo-lapo nang omah, gak ketemu orang atau sumpek di dalam omah itu menimbulkan kegangguan, stres depresi. mental dewe. Nah ini anak liputannya Cak, ngelihat bagaimana kondisi mental di Amerika Serikat selama pandemi. Nonton dulu. Bukan hanya kesehatan fisik terancam atau terhempas selama pandemi, kesehatan mental juga. Jurnal Kesehatan The Lancet mencatat jumlah penderita gangguan depresi serius di seluruh dunia naik 28% pada 2020. Berhentinya interaksi sosial di sekolah dan tempat usaha dan ketakutan terhadap virus sendiri berada di balik lonjakan ini. Margaret yang berusia 87 tahun misalnya, lebih banyak di rumah bersama suaminya usia 92. There are days when I'm really sad, but I don't know whether it's the COVID that makes me sad or the other things going on that were going on anyway. For us, when you know you don't have that many years left, it's a lost year. Karena terisolasi dan paling rentan kena COVID parah, warga lansia beresiko terkena depresi. Tapi ahli kesehatan mental mengatakan justru kaum muda yang lebih sering mengaku depresi. Apakah memang kaum muda lebih terdampak atau apakah mereka lebih terbuka soal kesehatan mental? I think in this country, certainly stigma has really changed in the last 20 years, and certainly with our younger population, they're talking about anxiety and depression a lot, whereas people, in my generation and older didn't talk about it so much. Eva, usia 22 tahun misalnya, mengaku rasa isolasi karena kuliah beralih daring membuatnya lebih cemas dan depresi. Being unable to connect with large groups of people in the way that, humans are used to. It was really hard just to wake up, being asleep was my favorite thing about the day because I didn't have to be awake and be thinking and wanting to be with people but not being able to. Adiknya usia 14 tahun mengalami hal serupa. It's important for kids to always be around each other, just that sheer isolation which really made it difficult to kind of cope with all the other things when you're not getting just basic needs met by talking to other people. Analis menilai perlu waktu untuk mengatasi dampak COVID terhadap kesehatan mental. People have lost a lot in this last year and a half, it'll be 2 years, and they're going to have to put their lives back together, and I think it's going to take a while. Menurut pantauan Asosiasi Psikologi Amerika, jumlah warga yang menjalani perawatan untuk kesehatan mental melonjak sedikitnya 10% selama pandemi. Demikian laporan tim VOA. Memang menyeimbangkan gizi itu sesuatu yang cukup rumit ya Cak ya. Dan kalau misalnya dipikir kok malah stres pisan. Wis piye yo sementing dipangan sementing wareng. Ya gak ngono pisan. Ora. Biasanya tuh jangan dibiasakno ngono lho. Misalnya mangan bendino, misalnya lagi seneng daging,
Bendino Daging mangan terus. daging ngono ya aja. Dipahami in moderation. Apa kuwi? Wis sing sedang-sedang saja lah. Iya. Tengah-tengah. Tapi emang apik prinsipe wong Jawa yang ngono. Ha. Sing tengah-tengah wae, sedang-sedang itu sing apik. Seimbang. Nah, dulur mari ngene kita mau masuk ke dalam ke toko. dalam kayak opo suasanane. Warung kopi. Heeh. Jarene Cak Su. Tapi sak sing Siji iki. Nah, akhirnya longgo toh. Sudah ngambil sik dulu lah. Boleh nggak ini dibuka Boleh, sebentar? Boleh toh? boleh. Kalau minum boleh toh? Loh, terus sampean lo gak dibuka piye carane gobios ngono? Iya. Apa sih sampean iki? Ini maskerku masker sing memenuhi syarat kesehatan namanya jangan salah. Sama juga itu ya. Iya. Emang Nah, sekarang susah nyari masker yang kayak gitu persyaratannya wakeh saiki. iya, jadi katanya masker-masker yang biasa selama ini dipakai itu nggak mesti Mempan. brojol. Oh, Virusnya bisa menerjang masuk ke dalam. Tapi Nah, ya lebih baik pakai daripada enggak. iya. Terus sampai nok mangan dhewe iki opo? Mangannya kok sehat gitu itu. Loh ya makanya sampean niku tak ajak mangan tadi sampean malah mek Siapa? kopi nganggo apa Loh, ngono. aku semaan masalah iki opo ya iki? Ono Komposisine. terus ono udang, ono Weh. kacang. Karena Ini- di sini tuh jarang orang makan nasi ya, Cak ya. Iya, 4 sehat 5 sempurna ini. Sempurna sekali ini. Makanan setiap kota, setiap daerah punya makanan dewe-dewe, setiap negara dewe-dewe. Tapi Amerika emang keuntungannya mergo akeh bangsa nek kene. Jadi makanan seluruh dunia itu enek kene ning. Iya, bisa dirasakno ya. Iya. Lalu sampean mungkin malah nggak pernah ke tempat sing panganannya ku kayak panganan Afrika misalnya. Di Indonesia kan jarang Nggak sing jarang, makanan heeh. Afrika. Padahal makanan Afrika itu enak-enak loh, Cak. Di Ethiopia lumayan ngetren ning udara DC area ya, ning Amerika konon katanya enak. Meskipun Ya. aku pernah jajal yo, wis enak ya ngono kuwi. Nah, ngomong-ngomong soal makanan dan bahan makanan ya di Amerika Serikat itu saat ini memang lagi mengalami kelangkaan, Cak. Iya, teman kemarin koncoku tuh golek susu ya anak iki lho. Heeh. Rodok kangelan iku. Lho, lho, Lebu lho. toko sing pisanan kosong. Heeh. Sing kedua enak tapi yo sithik pilihane. Oh, ya angel sih. Terus sekarang selain juga barangnya kurang, itu juga harga inflasi. Lho harga melonjak. Heeh. Ini hubungannya tetep ayo ana jenenge Omicron kuwi ning. Iya. Jadi jaringan pemasok pasokan sing tersendat terus akeh pegawene sing ra iso mlebu mergo sing kena keterlar jenenge Omicron. Nah, itu nak dulu liputannya. Tidak separah saat awal pandemi saat konsumen memborong kebutuhan dapur sebelum lockdown pertama. Tapi rak-rak kosong di supermarket belakangan menjadi pemandangan lazim di Amerika Serikat. So you're seeing it in general across the store. There is less supply. I don't know that it's category specific because I can tell you everyone we meet with, from pet food to detergent to cereal, they're all confronting the same challenges. Consumer Brands Association adalah asosiasi pemasok supermarket di Amerika. Menurut asosiasi ini, berbagai faktor berada di balik kelangkaan barang, mulai tingginya permintaan dari konsumen hingga perbakan varian Omicron yang jauh lebih menular. And we heard reports from companies talking about they've had more positive tests in the past 2 weeks than they had in all of 2020. Those positive tests are taking people off the front lines. It's forcing companies to shut down manufacturing lines preemptively, and it's leading to just simply not enough supplies. Dalam kondisi normal, supermarket biasanya kekurangan stok pada 5 hingga 10% barangnya. Belakangan menurut asosiasi pemasok supermarket ini, angkanya bisa mencapai 15%. Permintaan tinggi tapi pasokan terbatas. Hasilnya, laju inflasi kembali meroket. Data terbaru untuk bulan Desember 2021 yang dihimpun oleh Biro Statistik Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa indeks harga konsumen naik 7% dibandingkan angka pada Desember 2020. Kenaikan yang signifikan. That's the highest rate of annual increase in inflation in almost 40 years, since June of 1982. Even core prices, if you exclude volatile items like food and energy, even then, still the fastest pace of increase in almost 31 years. Food prices are up over 6%, energy prices up over 29%, and shelter costs, which tend to lag, already up over 4% year over year. And I think that's the one to watch in the months ahead. Belum pulihnya rantai pasok memperparah tingginya laju inflasi. And until the supply chain returns to something what we would call normal on a sustained basis, we're likely to be contending with these outsized price increases. Yang sangat merasakan dampak kenaikan ini selain pemilik usaha juga konsumen.
I just think we're a little more careful. I notice it in almost every product. Fruits, vegetables, which we buy a lot of, deli products. I can't really see anywhere that the prices have gone down, but they've gone up. Analis dan pelaku usaha ini memperkirakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal menaikkan suku bunga acuan pada Maret guna menekan laju inflasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Nah, Lur, habis ini kita punya cerita lain soal makanan di Amerika, tapi sampai selesai. Cici. Itu orangnya ketawa enak men kuwi. Iya. Dibakar apa dipanggang ta iku? Di jenenge blacken. Oh, itu blacken, tapi hati-hati aja akean orang lho sampean. Orang iku ternyata seafood, jenis satu seafood yang sing paling dhuwur, termasuk sing paling dhuwur dhewe sing jeneng kolesterol LAE. Asal tapi lek ra akeh-akeh enggak masalah. Akeh-akeh kan olahraga. Memang kompleks sih, makanan itu harus in moderation. Bagus lho. Alias apa jenenge? Sedang-sedang. Nah, tapi kadang-kadang angel wong ku ya. Masalahnya akeh sing panganan. Nah, panganan enakku kadang-kadang memang jahat. Mengandung sing jenenge unsur-unsur jahat kayak kolesterol jahat iku ning. Tapi yo piye kadang-kadang ana wong urip sepisan kok mikir sing kuwi. Tapi yo lek tertumpuk terlalu nemen, golek akhirnya akibatnya wis sepuh, wis tuwek kuwi lagi kroso penyakit ana sing diabetes, ana kolesterol dhuwur, ana sing jantung lan liyane kuning. Nah, ngomong soal warung dan makanan, tempat ini Cak, namanya Kaldis ini adalah salah satu toko kopi yang dimiliki karo diaspora. Diaspora dari Ethiopia. Macam ya usahanya diaspora di sini itu memang macam-macam. Terus mereka juga perkembangannya terutama makanan itu biasanya luwih pesat. Iya. Soalnya kan memperkenalkan cita rasa dunia. Nah, salah satunya itu ono juga yang jenenge warung Siska. Nang California iki salah satu yang diakui oleh sampean ngerti gak Michelin Guide? Ya iku jerake pokoke lek diwe bintang 1 loro ku enake aku tahu mangan nek nggon ndi ngono ya. Ya biasa ae iki. Ya enak tapi ora enake kalah rasane enak tenanan koyo nggon masakane dhewe sih. Beda lidane. Beda. Ilate beda. Kita dulu ceritane. Warung Siska adalah modern Indonesian food. Modern means kita adaptasi dengan apa saja yang ada di sekitar kita dan kita masak sesuai dengan apa saja yang ada tergantung season, tapi tetap honest with the Indonesian flavor. Menyajikan makanan dengan rasa Indonesia yang sebenarnya. Itulah misi Siska Silitonga, pemilik sekaligus chef warung Siska di Redwood City, California. Dengan konsep warung tambah Ervan Lim, rekan bisnis Siska, mereka tak hanya memperkenalkan masakan Indonesia, tapi juga budayanya. And kita mau bikin warung for not only being approachable buat kita punya klientel, tapi nama warung itu juga bakalan bikin kita punya klientel curiosity yang nggak ngerti warung. A little window of our culture. Maka di restoran yang mulai beroperasi Juli lalu, pengunjung dapat makan bersama di meja komunal dan memesan langsung makanan di kasir seperti di warung. Selain itu, menu yang disajikan warung Siska juga berganti-ganti disesuaikan dengan bahan-bahan segar yang tersedia. Tergantung seasonal, saya nggak mau maksain menu saya itu harus begini begitu. Itu saya mau ngelihat seasonnya lagi apa. Pengalaman membantu ibunya yang memiliki bisnis catering di Jakarta dan bekerja di restoran mendorong Siska mendirikan perusahaan catering Cili Kali yang juga menjual sambal dan bumbu khas Indonesia. Akhirnya aku mikir bagaimana kalau aku yang nggak buka restoran karena nggak ada uang ya gimana kalau aku bikin apa kayak pop up karena lagi ngetren. Waktu 7 tahun yang lalu, keinginan membuka restoran tak pernah hilang, apalagi melihat peluang dengan tak adanya restoran Indonesia yang bertahan di San Francisco Bay Area. Hingga akhirnya Siska bertemu dengan beberapa rekan bisnis dengan visi yang sama. Kita nggak harus bilang restoran Asia, nggak harus bilang restoran fusion. Kita harus bilang ini restoran Indonesia dan kita harus bangga. Dan kita harus representasi Indonesian food, not fusion, not
Asian Indonesian. Kelezatan rasa makanan yang disajikan Siska membuka mata Thomas Yang dan putranya yang tak mengenal masakan Indonesia sebelumnya. And we're trying all the food that most of the food that we gave her, and wow, they taste so good. You know, like I told my wife, in my 50 years plus years on Earth, I've never tasted any as good food as this restaurant. I have never had Indonesian food before, but this was a big mind opener for me. Warung Siska bahkan berhasil masuk dalam daftar 10 restoran Indonesia di seluruh dunia menurut Michelin Guide, sebuah daftar bergengsi yang memuat restoran-restoran terbaik di dunia. Masakan Indonesia ternyata sama equal dengan masakan Prancis, dengan masakan Itali. Masakan kita tuh sangat enak, harusnya bisa menjadi masakan yang sangat disukai oleh masyarakat Amerika. Dari Redwood City, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, sebentar habis ini kita mau belajar bahasa Inggris sama lontok jagat nengonnya kata lu sak wisute. Siji iki. Jarene. Apa salad? Salad. Tapi kan lengkap ini ya. Jadi ya nek Indonesia dhisik jaman cilik aku enggak biasane sing jenenge mangan sayuran mentah iku ya. Lara weteng. Lho sampean mosok gak tau mangan lalapan ya opo sih sampean iki? Jarang lah dhisik. Biasanya kan dikulup kudu direbus dhisik. Oh, pecel iku lho, pecel. sambal pecel iku lho. Nah sing mentah iku jenenge terancam tumis iku kadang timun. Karo kemangi emang biasanya emang enggak direbus. Direbus. Kubis. Apa kubis ya biasanya direbus ya nggih campuran. Ora. Campuran si pecel iku. Tapi jarene lebih sehat mentah ya. Iya. Tapi ana bahayane nek kadang-kadang virus iki kalau senenge nek kene E. coli. E. coli Bedo, kadang-kadang. itu nganggo ayam ngono lho, Cak. Tapi memang yang penting harus dicuci bersih sih, nggak boleh langsung terus mari diambil dari tanah terus mari ngono dipangan ya rondo. Kadang-kadang ono virus-viruse, ono bakteri ulete barang itu. Ama kak nganggo pestisida kuwi lho. Lah ya kuwi bener. Karo ular gitu ya, karo ular. Bedo. Snake sama satu nih worm. Atau caterpillar itu anu ya, ulat. Iya. Iki apa sih, Cak? Malah bingung kok. Wes mending daripada bingung dulu nonton English. 10 minutes. Welcome to English in a Minute. This is a sponge. It soaks up liquids. We use sponges to clean many things: cars, dishes, even ourselves. Hey, what's the cash for? Dan needs to borrow some money for lunch. He is always sponging off people. Last week, I paid for his parking. He hasn't paid me back. Dan is a big old sponge. When a person sponges off someone else, they take important things from them, like food and money. So a sponge, as we call them, takes advantage of other people. And that's English in a Minute. Saiki dulur, Giliran jagat neko. Masa wis tergolong negara maju, akeh warga Korea Selatan sing ngrasa nggak nyaman lek ana pasangan nom mesra-mesraan nok tempat umum. Lah mungkin iki mulai berubah mergo ana perusahaan klambi sing ngedol klambi kembar nggo pasangan nom. Ora mung klambi, tapi ya kaos kaki, jaket, malah ya celana dalam barang lur. Awalnya mung iseng tapi ternyata laris lan lumayan dadi tren nok negara gingseng iki. Lah klambi sarimbit batik wis biasa nang Indonesia rek. Kutha Eunbo Nigeria, hukum alam perkewanan nggak laku lur. Lah iki contone, mergo mbok ora gelem nyusoni, anak kucing iki nyusu nang asu. Wong-wong sekitar awale mikir asu iki bakal nesu,
Ternyata ora, malah mapan anteng ae lur. Ternyata ora lur, asu iki mapan lan anteng ae disusoni. Wis nyawang melok seneng iki lur. Beda meneh ceritane nok Semenanjung Kremia iki lur. Wedhus wedok iki ora dinyono gelem ngepek anak kidang sing ditinggal dhewean nang alas ambek mboke. Pas ditemokno anak kidang iki lemes lan meh semaput, terus ambek petugas alas digawa nang taman, diawarno ambek wedhus iki. Ternyata tanpa basa-basi, wedhus iku gelem ngemong lan dadi kaya anake dhewe. Proses adopsi antar kewan ya sederhana ya lur. Ora perlu ngurus surat menyurat sing jelimet. Wah, hari ini rada anget ya, Cak ya? Rada anget dibanding wingi. Memang ya cuaca nek kene musim dingin iki kadang-kadang wadem nek sore minus. Heeh. Derajat Celcius. Heeh. Baru sesuai rada anget sithik. Tapi memang rata-rata ya musim adem ya adem. Tapi nek anget ngene iku biasane mari ngono badai ngono. Lah iya, utawa gentas. salju utawa udan apa ngono. Biasane ngono. Bener itu lumayan lah. Di sini tahun ini musim adem nek nggon daerah kene iki wis ana ping 3 dan salju. Terus minggu ngarep jek ana maneh. Ana maneh. Aduh, lek kaya ngono 100% jare ini lho ya. Lek ngono berarti aku kudu nyetok panganan maneh Oh iki. iya, Tapi baru kok menikmati larang. ora apa lah menikmati udan salju iku sampe ora ngombe coklat atau kopi. Kalau nek Kelukupan. perapian wes Oh, enak. lu perapian nganggo apa? Aku paling mangan mie instan. Lah, yang Mie godok. Malah sih. Nah, Dalur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek misalnya sampean duwe pertanyaan utawa pengen tahu cerita apa ae nang Amerika, langsung aja Dalur kirim email nang warung@voanews.com. Atau sing lebih gampang nek nggon Facebook kata kuncine warung VOA saka Arlington. Tepatnya Clarendon, aku tak Supri. Aku ning sini, neng budi kamera, neng anak. Jangan pamit, Dalur.